One more. Parang pang ano? Oh, baka masira mo. Pang Pose. Oh, come here. Pose. Pose tayo. Pose. Pose. Fit nyo, ma'am. Pose. Anti-mirror. Pose. Ganito mo, eh. All done? Tatago na si ano. Bakit? Pwede ba tayong kumakain dyan? Oo. May bike dun. Kanina nung si Ellie, pa-picture na tayo kay Ellie. Yan na lang. Yan. Hindi kasama yung mga bata. Bye for now. Mercy! Si Daddy, si Baby, si Arlene. Last minute we have an hotel. Pwede dito to. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. So kami harap nini. Ay harap gilid. Malapit banyo. Kaya yan yung banyo. Ayan tang ating ribbon. Ayan. Pakita mo yun, oh. Dada! Ikaw! Wala na. Ang laki pa ng space dito. Silipin. Okay na yan. 1, 2, 3. 1, 2. Yay! Mahalik na nga. Hindi lang yun. Open mo. Mag-open si Mariah ng gift. Kaya sila iiwan na lang mo. Open mo. Ay, saan, pick up. Open mo. Picture! Nalis! Picture! Nalis! Picture! Smile! Picture! Okay, hold on. Okay, picture! Sino ba yung nagising sa inyo? Ikaw? Masulog talaga yung Masitong lepan eh. mga nano yung mulin.